Adunay gugma sa Ginoo, dahil sa tumuing nga Dios. Ingon ba ni dala ang imong mga anak aron nga dahil sa Ginoo wala nimong kinikibilin. Kay ang kalipay nato mo itusog nga gihatag sa Ginoo. Ang kalipay nato diya sa Ginoo mo atong tusog mga igsuon. So kinahanglan kita nga magmalikod. Kinahanglan kita nga mubarog ug kanunay mo go forward. Please on mga igsuon kinahanglan kanunay kang magpabilin na matinudhanon na dili gayon mapukan. So kung unsa man nato mga nakita nga nakapaluya nato, atong naunahon na ipangga ka sa Ginoo kay ikaw ni Sanong. Apan itutong ang iyong mga mata sa Ginoo. Kamaoy ato ibuhat nga simba kita kaniya aron kita may kaptagan siya pagbalik. Nagsuon sa ato ang pagkinabuhi. Atong pa sa kanta, Lord, I offer my days to you. Dili lang diay Sunday. Ato i-offer ang ato ang kinabuhi. Days. Sa ato pa, tanang adlaw. So, sa atong pagbalik sa atong mga panimalay, kung sa kakainit, na nagdahil sa Ginoo ni mong adlaw, hinaw pa ang kainit, madalaw sa Ginoo sa adlaw sa Lunes, Miyerkules, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kinahanglan kang close sa Ginoo. Kaya kung dili nato ibalik ang atong closeness sa Ginoo, pagkaburot kayo magayon sa church dili ka. Una mga igsuon, pagpamin ang kalibutan tungkol sa kainit, apa na itong tinwaan. Ang kainit sa kalayas ng Espiritu Santo na anak. At i-check ang atong kinabuhi. Atong pa sa speaker na makapag-uol. Kung ana ang atong sitwasyon because we are one family, we are in one body. Sa ito pa, dugangan nato ang atong pagkakinampuon. Aron nga ang nanganguyang, ang nakabatuno mga problema, spark, pagbalik, ang ilang paglabong tuloy sa Ginoo. Pero kung ato, ilita close sa Ginoo, lahi ato itabisihan, wala natong gisik ang dagway sa Ginoo, apan gisik nato ang dagway sa taong kalibutanan, malayo kita sa Ginoo. Ang adlaw nga Domingo sa radyon, kung pila na taka-oras diya niya. Pero ang Lunes hangtod Sabado, gisik nato ang dagway sa mga tao. Aron
aron ta mabantugan. Apa ng Dios may bantugan. Kinahanglan siya atong pangitaon, kay siya pinugdan sa tanang butang. Ato siya pangitaon kay siya ang atong kalipay. Ato siya pangitaon kay siya atong pag-asa. Ato siya pangitaon kay siya kasubaran sa tanan natong problema. Luyo sa problema, adunay victory. Magmadaogon ka. Igsuon. Pero usahay, una ang kadaugan kaysa kagulanan. Kay nungdum ko may igsuon. Itupura ni una og personnel. Pag umantugod sa personnel, na-disgrasya sila. So, pwede na ipaya kay personnel. Pero sa personnel, na-disgrasya sila. Pag kauman na nag-disgrasya, dunay panalangin. Dabot sige. So, hinumdumi. Bisan unsa ka dako, unsa ka gamay nga problema. Ihatag sa Ginoo. At ayaw ihatag sa tao. Kay once kay mo ihatag sa tao ang iyong problema, mo-advise ang tao nimo. Ayaw na pag-alagad sa Ginoo kay ipasagdan mo ka sa Ginoo. Once kay ihatag nimo sa Ginoo ang problema, tatawa ra ka. Sa mga Paul o Bisilas. Na bisan gibunalan kung nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, bisan gipriso kung nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, apa nakagawas sila. Ha? Wala na sayod ang gwardya. Ang gwardya, happy pa magpatay siyang kaugalingon. Tod kay, si Paul o si Silas, kinahagi sa pag-ambot, nakagawas. Kumuna mga isuon, base kanina ang atong prayer, base na prayer lista. Then, kung prayer lista nga mga halagad sa Ginoo, nakabalo si Lord na itahasan ka sa pag-ampo, tapos nag-prayer list ka, kanang mga tao, kaya nato i-mention sa itong mga pag-ampo, kailangan nato ibalik. Ang ampo, ang atong nakita kung wala nato nakaugat karon. Cry out to the Lord. Ayaw i-cry out imong kaugalingon nga ikaw ra makasulod sa bitigana sa imong lawak. Maluoy ka nga kita makaadto dito. Apa na ito makaigsulan ni Kadto. So ato i-pray, ato kanunay iguyon, isang asa ta. Iguyon natin. Okay. Gusto ni Lord na manunutang. Powerful. Really powerful. Gusto ni Lord na ang iyang ngalan na acknowledge. Gusto ni Lord na daghan siyang followers. Ano naman mga followers ni Jesus? Ano na mga followers ni Jesus? So, ano nato? Tugutan. Padalaga. Tugutan nga, sakto. Kapan sa mata sa Ginoo. Kayo naman mga anak pasigit. Panindog ta, may suon. At yung dumaan ang tanda na itong mga announcement. Maatong gibuhat. Patag. Domingo sa hapon, Merkulis, Sabado, atong practice. Adan nga ato ang mga activities ato na kanilay padayunon. Announce na siya wala. Ipang nato sa atong mind na ato na padayunon. Kay mauna ang kagustuhan sa Ginoo. Ato awiton ang walay makatanli. Magkasapos sa pumaw, walay kata
langit ug sa yuta. Imo ang tanan lubog ug maya Ginoo mag-iawit sa imong mga kanakan dining araw dining rasa. Pagkamaayo kayo o Dios sa imong mga pulong. Kanunay kini Ginoo Dios pagdaan mas mga kasing-kasing sa mga pamilya, sa mga katawhan mo karon Ginoo Dios sa tanan Ginoo na enjoy sa imong presensya. Lord, salamat Ginoo. Katong mga pulong Ginoo Dios, dili mo lang tawang sa among mga tulungo. Kinunuwa, mao kini Ginoo Dios, maghiwag kanang tanan sa paglakang Ginoo, sa pag-enjoy sa kinabuhi. Nakauban ka sa nagpaabot ni sa pagbalik ni Ginoo Jesucristo. Lord God, salamat kay Ginoo. Kay mo remind karong adlaw na never na mo Ginoo Dios kay focus ang among mga mata sa mga butang makadiskurahi sa amo ang pagtuo diyan kanimo. Lord, kay ikaw ang Dios Ginoo na nagumol sa mata ko sa usa ka namong Ginoo Dios. Diha kanimo Ginoo ang tanan ng kadaugan, luyo sa tanan mga problema, luyo Ginoo Dios mga pagka Ginoo Dios na nasa pagka Ginoo Dios ng mga panganod Ginoo nga naglibot niini Ginoo Dios din anaa kami nagbarog. Lord, dili kami makabarog sa among kaugalingon Ginoo kung wala ang imong tabang. Kunang Lord, magpadaugon kami kung kay imong saad kanamo nga dili minimum bisag pasagdan, dili minimum biyaan. Salamat kay Ginoo Dios sa imuha Ginoo kapag bukbok sa imong gugma o sa imong grasya dinhi sa among makinabuhi. Ang imong pagkamaayo Ginoo Dios, haleluya, kanunay nagsunod kanamo Ginoo. O dili mi muundang Ginoo sa pagsampi sa imong ngalan o Dios. Salamat Ginoo sa mensahe nga naghatag kanamo eye opener Ginoo. Ang among itutok Ginoo Dios sa unahan Ginoo Dios dili sa among luyo, dili sa among duol, kun dili diha lamang gyud kanimo Ginoo sama sa imong pagpanimangno kanamong tanan nga among itutok Ginoo ang among mga mata Ginoo Dios diha kang Jesucristo amo itapos og pundasyon sa among pagtuo Ginoo. Lord, manglakaw kami Ginoo ba na imong presensya o Dios. Ang imong gahom, ang imong presensya, ang balang espiritu, ang gugma, ang kalugoy nga dili mahatag sa kalibutan, mahatag nimong Ginoo. Kay ikaw man ang Dios sa kinabuhi. Walay sama kanimo Ginoo Dios. Dawata Ginoo ang among mga pagdayi. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo, among mga kaigsuonan sa pagtuo mulakaw sila. Balik sa nagkatagsa nila ng mga panimalay. Salamat kay mo silang sabnayon Ginoo Dios. Safe and sound travel ang ihatag ngadto kanila. Salamat Ginoo Dios. Paluno nila kanunay ang paglaom. Paluno nila ang Ginoo Dios ang mga butang nga napatunan nila Ginoo. Kay ikaw man ang Dios, di pa maagi sa among magkinabuhi. Ang grasya sa atong Ginoo Jesucristo, ang gugma sa Amahan na nabuhat sa langit ug sa yuta, ug ang pagig-ambit sa balang espiritu, maangko na tong tanan, ikan karon hangtod sa walay katapusan. Walay katapusan, kapag pasalamat, ikaw ang nagdala. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkamahalan mo, ang amayang simbahan mo. Blessed verse din ang tanan, lalo ang kalabog na Lord, makimamatay ang matabi sa ulan. Bro, gusto ko lang anak. Kasi ato ako Ha? ato may balay sa buwan dito. Ano ba ito?